परम प्रभु श्री अरविंद अन्य सबु संध्या गुड़िक ठारू आजिर संध्या अनन्य कारण यह होछि अधिमानसर महादेवता श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी संध्या एवं योगाधीश्वर अतिमानसर महासूर्य श्री अरविंदंकर जन्मदिन एभली समय संयोग उचित दिशी थाए 1872 जो रात्रि शेषर भोर रे श्री अरविंदंकर जन्म होता 1 तारिख रे अगस्त 15 से दिन जन्माष्टमी थिला। तेणु एभली गोटे संयोग बड़ा क्वचित मिले इतिहास आउ थे पुनरावृत्ति हुए एवं दुई त्राणकर्ता अति विलक्षण मार्गरे ये पृथ्वी को अवतरण करती। जन को जन्म नवाकू पड़े गभीर निशीथर गोटे बंदीशाला निष्ठुर शासकर बंदीशाला जहाँकर बापा माँ से माने कारागार रुद्ध हुई मध्य लौह श्रृंखल बद्ध एवं जो अलंघ नियम रही जन्म मात्रे हत्या से भली गोटे अलंघ नियम को निजर अशित्त जे भांगी छंती एवं सब किछि किपरि भीषण वर्षा राति वर्षण मुखर जमुना नदी खूब बढ़ी घन घन बिजुली स्वापद संकुल अति विकट प्राणी मानकर चित्कार चारिआडे पैशाचिक गोटे परिवेश तारि भितरे एक आलोक एक आशा एक उद्दीपना दिव्यत्वर जन्म ग्रहण करुछंती पृथ्वी रे दिव्यत्व प्रतिष्ठा करिया पे दिव्य राज्य प्रतिष्ठा करिया पे एवं सब किछि भगवानकर अभिलषित मार्ग रे संगठित होछि। कारागार रुद्ध द्वारा आपे खुली जाउछि। वसुदेवंकर लौह श्रृंखल आपे छेड़ी पड़ुछि। कंसर निष्ठुर प्रहरी माने सशस्त्र थाई मध्य खूब निदरे सोई पड़ुछंती। सेभली गोटे वर्षा अंधकार भितरे पथ दिशी जाउछि आलोकर से आलोक बाट कढ़ी नौछि बड़ंता जमुना नई दी भाग हो जाउछि। गोकुल रे पहुंचुछंती अतिमानसर देवता श्री कृष्ण। एवं परवर्ती कथा आपण जानती
कंसर निधन हुई नहीं बरं परवर्ती समय शिशुपाल ठारू आरंभ करी कौरव सेना पर्यंत समस्त को विध्वस्त करी गोटे शांतिपूर्ण साम्राज्य स्थापन करिबारे एक राजनीतिक स्थिरता आनिबारे सामाजिक संतुलन रक्षा करिबारे समस्त को सामाजिक न्याय देबारे शासन व्यवस्थार नुआ माइल खुंटी गुड़िक स्थापन करिबारे राजनीति रे कूटनीति रे राष्ट्रनीति रे अपूर्व निपुणता प्रदर्शन करी पुणी शास्त्र नीति रे जे निजकू निविष्ट रखिथिले श्री श्रीकृष्ण अपूर्व थिला तांको व्यक्तित्व नृत्य रे जेपरी पारंगम संगीत रे सेही भली रसदस्ती मानविक मूल्य मानविक संपर्क रसच्छलतारे जे एते विश्वास करती दाम्पत्य रे एते विश्वास करती सौंदर्य रे एते विश्वास करती जीवन रसमय हो विश्व रसमय हो एभली एक महादिगंतरे जे जीवन सारा कार्य करछंती से अन्य केही नहंती अधिमानसर महादेवता श्री कृष्ण से कार्य तो अल्प बहुत बुझी हुए तार वर्णना भी रही किंतु जितेबाला अतिमानसर महाशौर्य श्री अरविंद कथा आसे जे श्रीकृष्ण चेतना को प्रत्यक्ष भाव 1926 रु 1950 24 वर्ष तांको निज भितर धारण करथिले खाली सेतिक नहे 1908 रु जेतेबेले तांको जीवनर दिग गुड़िक सब बदली जाउथिला निजर उच्च पद पदवी शिक्षा परिवार सबको पछरे पकई जेतेबेले सी देशमातृका पई जीवन को बाजी लगाउथिले सेतेबेले भी तांको श्री कृष्ण चेतना घेरी रहिथिला जी जेल भितरे दुई खंड कंबल को निजर परम प्रेमिक श्रीकृष्ण बाहुबंधन बोली कहते जे तांकु जगी रहुतबा सशस्त्र इंग्रेज प्रहरी मानकर पाद शब्द को श्रीकृष्ण पाद शब्द बोली कहते कयदी मानकर गाई चरई नौथबा जो पाद शब्द से शुणुले से प्रियतम श्रीकृष्ण पाद शब्द बोली जे कहते कोर्ट रूम रे पक्ष प्रतिपक्ष समस्त को लीलाधर कृष्ण प्रतिरूप बोली जे कहते सी अन्य कई नहंती से होचंती श्री अरविंद अरविंदर कार्यटी आज बुझा पड़ूना अनेक लोक जानती नहीं श्री अरविंद ये पृथ्वी पर कौन करिछंती बा क्यों कार्यटी संपन्न करने पृथ्वी को आसते कारण तांकर जो कार्य थिला से कार्य मनीष चेतनार बहु ऊर्ध्वर एक कार्य मानविक मन मानविक मूल्यायन बहु ऊर्ध्वरे जहाँकर साधना गवेषणा एवं अस्तित्व से कथा गुड़िक तो अति कम श्रेणी व्यक्ति माने जो माने प्रभु सहित रही अंग लगी कि से माने जानती पूछती संघर्ष साधनार सिद्धिर
ପରାକାଷ୍ଠା କେବଳ ସେଇମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେବାଦିଷ୍ଟ ହେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କର ଯେପରି କବିତାରେ ଅଛି ନା, ଏପରି ସମ୍ରାଟ ଯାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଚାଲିଯିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ, ତାଙ୍କ ଫେରିଯିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ସେପରି ଦେବାଧିରାଜ, ସେପରି ସମ୍ରାଟ ଯାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ସମୂହ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ, ସବୁ କିଛି ଦେଶ ଜାତିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ମୂଳରେ ରହିଥିଲା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ସମଗ୍ରତାର କଥା କୋଉ କୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମଗ୍ରତାର କୋଉ କୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଯିଏ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଶା, ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିଷ କେବେ ଦେଖି ଶିଖି ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିଷ କେବେ ଆଗ୍ରହୀ କରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦିନେ ଦେବତା ହେବ, କାରଣ ସେ ତ କେବଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି ଶିଖିଛି। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବାରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାରେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମଣିଷର ବିତି ଯାଇଛି, ସେଇ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଦେବୋପମ ଜୀବନ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକୁ, ଦୀର୍ଘ ସାଧନାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅମରତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା କୌଣସି ଅସୁରକୁ ନିପାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତିର କଥା ଇଏ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉତ୍ତରିତ ହୋଇ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମହାସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ମହାସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ସତ୍ୟ ସନ୍ଦୀପିକ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କେହି ଲେଖି ବସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, no one can write about my life because it has not been on the surface for man to see. ମଣିଷ କଣ ବୁଝିବ ଜୀବନୀରେ? ତାର ବାପା ଥିଲେ, ମା ଥିଲେ, ପିଲାବେଳ ଥିଲା, ପାଠ ପଢା ଥିଲା, ଚାକିରି ଥିଲା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବି ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧିଟିଏ ଥିଲା। ମଣିଷ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବ, ସରଫେସ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର କେବଳ ସରଫେସଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆକାଶର ସରଫେସକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅନନ୍ତ ନୀଳିମାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ, ତାର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ହଉଛି କି? ସମୁଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ହଉଛି କି? ବିରାଟ ଅନନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ହଉଛି କି? ଅନନ୍ତତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିପାରୁଛି କି? କାରଣ ଯିଏ ଉପରି ଭାଗରେ ରହେ, ସରଫେସରେ ରହେ, ସେଇ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ
ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିବା, ଆତ୍ମଜୀବନୀଟିଏ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଜୀବନୀଟି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତ ନୁହେଁ। ସେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, I do not want to be murdered by my own disciples in cold print. ମଣିଷମାନେ କଣ କରିବେ? ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରିତ ଲେଖିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଅତି ମାନସର ଦେବତା କହିକି ପୂଜା କରିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଟିକୁ ଭୁଲିଯିବା। ପୂଜା କରିବା ଆମର କାମ, ଅଭ୍ୟାସ, ଏବଂ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ ଆମ ମଣିଷତା। ମଣିଷକୁ ଦେବତା କରିବାର ଯୋଉ କାମଟି ଅଧୁରା ହେଇ ପଡି ରହିବ। ଅଧା ଗଢା କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗେ, ଏଇ ଅଧା ଗଢା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ବିଚାର, ତାଙ୍କ ଯୋଗ ସବୁ କିଛି ବିଫଳ ହବ ଏବଂ ସିଏ ନିହତ ହେବେ। ନିହତ, ମର୍ଡର। I do not want to be murdered. ମତେ ମୋ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯିବ ମତେ ସତେ ଯେପରି କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେବ। କିଏ ହତ୍ୟା କରିବ? ବାଇ ମାଇ ଡିସାଇପଲ୍ସ, ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମତେ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ। କିପରି ହତ୍ୟା କରିବେ? କୋଉ ତରବାରୀରେ ନୁହେଁ, କୋଉ ବନ୍ଧୁକରେ ନୁହେଁ, ଇନ୍ କୋଲ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଛାପା ଅକ୍ଷରରେ। ତେଣୁ ଅଧିମାନସର ଚେତନାକୁ ଯେଭଳି ଆମେ ସେଇ ଭାଗବତର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡିକରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବି ହତ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଯଦିଓ ଏତେ ବଡ ଦୁଃସାହସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଦେବରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆକୁତିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ, ସେଭଳି ଏକ ଆଶାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଜିଯାଏ, ସେଭଳି ପ୍ରେରଣାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଯାଏ। How could one prove into such an inner life? ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନ, ଅନ୍ତରୀଣ ଜୀବନ, ସେ ଅନ୍ତର ତଳର ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ଆମେ କିପରି ଦେଖୁ? କିଏ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଧନୀ, କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର କେତେଟା ଉଡାଜାହାଜ ଅଛି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି, କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର କେତେଟା ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତୁଳନା ବି କରନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବଡ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବଡ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ କି ଆମ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଏମିତି ହିସାବ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରୀଣ ଜୀବନ ଥିଲା, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରୀଣ ଜୀବନ ଥିଲା ଇନଫାନାଇଟଲି ରିଚ୍, ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ। ଏକରେ ତ ଅନନ୍ତ କଣ ସେତେ ସହଜରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାକୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେ ସତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭା, ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯଶ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନ,
यही सब गुड़िक संपत्ति रूपे दिव्य संपत्ति रूपे ग्रहण करा जाए षट संपत्ति बोले आम कहू जो षट संपत्ति रही श्रीकृष्ण पाखरे एवं जो संपत्ति गुड़िक श्री अरविंद 1926 नवेम्बर 24 रे प्राप्त होते षड ऐश्वर्य अधिमानसर महादेवता जहाँ प्राप्य जहाँ प्राप्त हुए से भली अनंत समृद्धि पाखे रही किंतु मनीष किपरि बुझे ह्यूमन कंटेंट कौन मनीष भितर कौन रही मनीष को गुरुत्व दि जाए ना ह्यूमन कंटेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड वोल्यूशनल मोमेंट्स ये तो रही भली बौद्धिक व्यक्तित्व असंभव भली मान गोटे आवेगिक कौन से मानविक सूत्रधर दुनिया रे विरल किंतु but filled with many varied spiritual experiences which transcend the human consciousness. ताहा मानवीय कंटेंट गुड़िक भरिकी रही सत्वे पाखरे रही एपरी बहुविध आध्यात्मिक अनुभूति जहा मनुष्यर चेतना को बारंबार अतिक्रम करुथिला the movement of ascent of consciousness from mind to supermind तांको चेतनार जो उत्तरण होइथिला से चेतनार जो उत्तरण होइथिला मानस रु अति मानस पर्यंत फ्रॉम ह्यूमन टू डिवाइन मनीष रु देवता पर्यंत एथिरे रहिथिला is accompanied in its case by a descent with that light and power into the human instrumentation mind life and body कारण जेतेबेले से मनुष्य के शरीर ग्रहण करथिले ए मर्त्य भूमि रे जन्म ग्रहण करथिले सेतेबेले तांको पाखरे रहिथिला मन तांको पाखरे रहिथिला प्राण तांको पाखरे रहिथिला शरीर किंतु तांकर मन प्राण शरीर एटा होची ह्यूमन इंस्ट्रुमेंटेशन मानवीय अंतकरण सब आमर भी अच्छे किंतु तांकर जो चेतनार जो यात्रा होता मानस रो अति मानस पर्यंत मनुष्यतार देवत्व पर्यंत यात्रा सहित सह गामी एक अवस्था घटी से अवस्था है डिसेंट विथ दैट लाइट एंड पावर ज्योतिर अवतरण घटी शक्तिर भी अवतरण घटी तेणु ज्योति और शक्तिर जो अवतरण घटी से दिव्य ज्योति थिला से थिला दिव्य शक्ति तेणु योगी जदि किसी गोटे जीवन थाए ताले से वास्तव जीवनटी होछि तांकर अंतरीण जीवन इनर लाइफ एवं वास्तव रे ताही होछि वास्तव जीवन तेणु श्री अरविंदर जीवन को बाहर लिखिबा ताको बाहर उपस्थापित करिबा कहीं असंभव जे कारण से भली गोटे वर्साटिलिटी बहुविध प्रतिभार संगम जेमिति श्रीकृष्णंकर चरित्र रे घटी बहुविध प्रतिभार संगम सेटा एते सरल रे घटे ना आमे श्री अरविंद को जानिछु जिते
ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫକୁ ସେ ଆସିଲେ 1893 ଛାତ୍ର ଜୀବନଟିକୁ ଛାଡିକି। ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାର ଜଣେ ବିଦ୍ବତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ। ଅନେକ ଭାଷାକୁ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ, ଭାଷାବିତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଧ୍ୟୟନର କଳା ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ କାହାରି ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ। ଗଦା ଗଦା ବହି ସେ କିଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦରମା ଟଙ୍କାରେ। ବହି ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦଉଥିଲେ ମନି ଅର୍ଡରରେ, ସେମାନେ ବାକ୍ସ ଭରିକି ବହି ପଠାଉଥିଲେ। ବରୋଦା ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବମ୍ବେ ସହରର କେତେ ଜଣ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କାମ ଗୁଡିକ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସେମିତି ମଣିଷଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ମାତୃଭାଷାଟି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ସେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଣୁଛନ୍ତି 150 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ। ସେ କାଳରେ କଲେକ୍ଟର ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ କିନା ସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିକି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାର କଥାଟି ଦିଶେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କଥା ଆସୁଥିଲା, ଯେ ସେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସ୍ତର ଅତି ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି କାରଣ ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ଭାରତର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ କର୍ମଯୋଗୀ ହଉ କି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ହଉ, ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ, ଧର୍ମ ପତ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲେଖିଲେ ଲେଖା ସବୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ମଣିଷ କେତେ ଶିହରିତ ହୁଏ। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାର ପ୍ରଫେସର ହୁଅନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଫେସର ହୁଅନ୍ତି। ସ୍କଲାର ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ସେ ତ ସାମାନ୍ୟ କବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ମହାକବି, ସେ ତ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ସେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ତ ଦାର୍ଶନିକ, ସେ ତ ନାଟ୍ୟକାର, ସେ ତ ଭାରତ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଗବେଷଣାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। କାଳିଦାସ, ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ସମାଲୋଚକ, ଲିଟରାରୀ କ୍ରିଟିକ। ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ଭଳି ମହାଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର। ବେଦକୁ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପରିଭାଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଅରିଜିନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଅଫ ଦି ବେଦ, ଦ ଉପନିଷଦ and ଗୀତା। ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ସାଟିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ସେଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ
क्यों भाव रे वर्णना करियो एते बेसी गुण गरिमा साधारण भाव रे मनुष्य पाखरे मिले ना आमे जदि अंतरण जीवन लैंडमार्क गुड़िक कथा चिंता करवा जो गुड़िक प्रमुख एक कथा स्वाभाविक आसब जितेबले बारीकर सहयोग जोग गुरु विष्णु भास्कर लेले सहित परिचित होती गोटे घरे दुई जनकर रहिबार व्यवस्था होची भितर the experience of the silent Brahma consciousness अनुभूति होची निरव ब्रह्मंकर ब्रह्म चेतनार अनुभूति जोटा that never afterwards left him ताको सारा जीवन से अनुभूति रही एवं यार परे परे जितेबले कारा जीवन तांकर हेउची his vivid experience of the omnipresent Narayana during his confinement in a solitary cell in Alipur jail. Alipur jail ro se nibujo kothori bhitere ekutia rahia bele सर्वव्यापक भगवानंकर जो सर्वम इति वासुदेव सब किछि वासुदेवमय ये अनुभूति से अनुभूति भी तांको जीवन रे केबे आउ चली जाए छाड़ी चली जाए ना तार एटा तो 1960 र कथा 1960 1909 ठीक गोटे वर्ष पर 1910 जिते से पंडिचेरी चली आसिले घर परिवार ज्ञाति कुटुंब देश जाति सबू जहाँ को से भल पाई सबू पचर रहीगला गोटे सेक्लूजन भीतर से चलीगले निसंगता मत एवं सेटा ही तांको पई तेला गोटे क्रुशियल एंड सिग्निफिकेंट फैक्ट बड़ मर्मस्पर्शी स्पर्शकातर एवं वैशिष्ट्यपूर्ण सत्य पंडिचेरी रे से खूब जदियो तांको सहित आउ 5-6 जन पुरातन विप्लवी और सेवक माने रहउथिले किंतु से तांको चेतनार स्तर रे खूब सेक्लूजन भीतर चली जाइथिले एवं तार पंडिचेरी जीवार 4 वर्ष भीतर 1914 रे मां सहित साक्षात हेबा मां सुदूर फ्रांस रु निज प्रेरणा रे आसी श्री अरविंद को साक्षात करवा थिला तांको जीवन रो माइल खुंटी लैंडमार्क्स तापरे मु आपन को 24 नवेम्बर 1926 रो अनुभूति कहूथी जिते बड़े श्री कृष्ण को चेतना अधिमानस चेतना तांको मध्य प्रवेश कला यही सब कथा को गोटे मनीषर मन नहीं हमें बुझी पारिबा कि तेणु निजे श्री अरविंद ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स एंड अदर राइटिंग्स ऑफ हिस्ट्रिकल इंटरेस्ट जो सम्मिलित है चिट्ठी गुड़ी करे सेडी गोटे जगह लिखुचंती द अटेम्प्ट टू राइट माय बायोग्राफी इज बाउंड टू बी ए फेल्युअर मोर जीवनी लेखिबार कोनोसी उद्यम विफल हवा को बाध्य because neither you nor anyone else knows anything at all of my life. से
बारिस्टर मनमोहन घोषंकर घरे आनी टैक्रोडंकर उपस्थिति रे कलिकतार शेक्सपियर सरणी रे 1872 रे अगस्त 15 रे भोर समय जन्म ग्रहण करथिले। एटा गोटे सुपरफिशियल फैक्ट, ऊपर ठावरिया सत्य। एक अंधकार मध्य को आलोक अवतरण करथिले, एक अदिव्यता मध्य को मर्त्य जीवन मध्य को अमरत्वर स्थपति इमोर्टल आर्किटेक्ट ऑफ इमोर्टालिटी आसीथिले। ए कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी जे अमरत्वर औपनिवेशिक से आसथिले, कारण एठी के इमोर्टालिटी रे स्वप्न देखंती ना। एठी मृत्यु समस्त को दरकार, दरकार नले लोके आत्महत्या भी करनो। मृत्यु एते जरूरी, मृत्यु को भल पाइबार ताकू ग्रहण करिवार एभली गोटे मानसिकता आम भितर एते दृढ़ होइक रही। सेही भली भूमि रे जो जो माने अंधी अछते आखि नहीं ठीक अच्छी, और बाकी जो माने आखि बंद करी निजे निजे अंध हो जाइछन्ति, सेही मानको दर्पण बिकिबार काम जहाँ प्रभु श्री अरविंद सेही कथाटी कहउछन्ति। It has not been on the surface for men to see. हम से कथा आलोचना करिछन। आपण जानिछन्ति तांकर अनुगत मानक सहित संध्यारे बसी से आलाप करथिले। एमिति गुरु देखि नथिबे। इवनिंग टॉक्स, कारण से इवनिंग टॉक्स रे जोग दा पई देश देशांतर अनेक लोक आसुथिले। संध्या समय गुरु सहित व्यक्तिगत भाव रे साक्षात मिलुथिला। 1 जनवरी 1939 बहुत दूर सेतबेलको विश्वयुद्ध पदध्वनि शुभुची पृथ्वी रे, द्वितीय विश्वयुद्धर। कहते देयर आर मेनी पर्सनालिटीज इन मैन। गोटे मनुष्य भितर अनेक व्यक्तित्व रही, बट द ट्रू पर्सन इज ऑल्सो देयर। ता भितर गोटे यथार्थ सत्य मनुष्य रही, व्यक्ति रही। इट इज द इटर्नल थ्रोन आउट इन टाइम एज द कॉस्मिक एंड इंडिविजुअल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। सही व्यक्ति को, सही पर्सन को, सही पर्सना को आमे चिन्ह पारती नहीं। आम भितर जो शाश्वत सत्ता रही आमे तांको अनेक समय थ्रोन आउट कर दी था। किपरि कर दी था ना, व्यक्तिगत एवं वैश्विक उद्देश्य रे। आपण जितेबाला आपण को पचारे आपण कहबे मो व्यक्तिगत भाव व्यस्त अच्छी बा विश्वगत भाव व्यस्त अच्छी, आपण मध्य शाश्वत ही सब उपेक्षित हो जाती। किंतु सत कहले दिस ट्रू पर्सन इज ऑल द टाइम कॉन्शियस ऑफ हिज आइडेंटिटी विथ द कॉस्मिक। यदि सही व्यक्ति सहित सही शाश्वत सहित आपण जीवन में केवे परिचय हो जाए, ताहले आपण विश्व सहित तादात्म्य लाभ करिबारे, विश्व को जानिबारे, विश्व आधार हेबारे कह जाए ना, विश्वाधार गगन सदृशम। जे विश्वर आधार है आइडेंटिटी विथ द कॉस्मिक, तो से ही पारिबो जे निज भीतर शाश्वत को आविष्कार करिसथि। लेटरसन हिमसेल्फ गोटे तांकर बही 9 फेब्रुआरी 1936 रे से लिखुचंती, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मैटर्स इन स्पिरिचुअल मैन्स लाइफ इज नॉट व्हाट ही डिड और व्हाट ही वाज,
outside to the view of the man of his time. But what he was and did within, it is only that gives any value to his outer life at all. So tankara bahya jivanara mulyana ସେଇଠି ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହିଥିଲା, ମଣିଷର ଆଖିକୁ କିପରି ଦିଶନ୍ତା ଯେ ସେ ତ ମହାଆଲୋକର ଦେବତା, ସେ ତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯେ ସହସ୍ର ଦିବାକର। ମଣିଷ ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସହସ୍ର ଦିବାକରର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଗ୍ଳାନି, ସମସ୍ତ ସୀମିତତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ତାକୁ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା? କେତେ ସରଳ ନୁହେଁ, କେତେ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଇଏ ତାଙ୍କ କରୁଣା, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନରେ ଅସୁମାରି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ତାଙ୍କର ଏଇ କୃପା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ନେହ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ। ଏତିକି ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଇଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ପୁଣି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାନ ଅମରତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଅନ୍ତତଃ ଦେବତା ହୋଇ ଉଠୁ, ଏଇଭଳି ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଜିର এই ଶବ୍ଦଯାତ୍ରା ଏଇଠି ସମାପନ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।